यूरोप के अक्सर कस्बों के अंदर एक दिलचस्प रिवायत चली आ रही है। कस्बों की काफ़ी शॉप्स के अंदर जब भी कोई अमीर कबीर शख्स वगैरह कोई खाना खाने आता है या रेस्टोरेंटों पर दीवार वगैरह या वाइट बोर्ड वहाँ पर नस्ब किए जा चुके होते हैं। रेस्टोरेंटों और कॉफ़ी शॉप के ग्राहक अपने लिए चाय, कॉफ़ी और खाना मंगवाते हुए वेटर को एक चाय वाइट बोर्ड के लिए, एक कॉफ़ी वाइट बोर्ड के लिए या फुला खाना वाइट बोर्ड के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। वेटर उनका ऑर्डर उन्हें सर्वे कर देता है और इजाफी खाने, चाय या कॉफ़ी की स्लिप वाइट बोर्ड पर चिपका देता है। लोग खाना खाते हैं, चाय काफ़ी पीते हैं और आखिर में बिल के साथ उस खाने या चाय और कॉफ़ी की अदायगी भी कर देते हैं। खाने, कॉफ़ी और चाय की ये चिपटें कस्बे के उन लोगों के लिए होती हैं जो चाय, कॉफ़ी या खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गरीब लोग गाहक आम लोगों की तरह रेस्टोरेंटों या कॉफ़ी शॉप में आते हैं, वाइट बोर्ड के पास रुकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चिट उतारते हैं, मेज़ पर आकर बैठते हैं, वेटर को वो चिट थमा देते हैं और वेटर आम ग्राहकों की तरह उन्हें भी एहतराम के साथ खाना, चाय और कॉफ़ी सर्व कर देते हैं। ये लोग अगर वाइट बोर्ड से खुद चिट ना उतारना चाहें तो ये वेटर के कान में सरगोशी कर देते हैं कि मुझे वाइट बोर्ड की एक कॉफ़ी दे दो, और वेटर खुद वाइट बोर्ड से चिट उतार कर उन्हें कॉफ़ी, चाय और खाना दे देता है। ये भूखों को खाना, चाय और कॉफ़ी पिलाने का मुहज़्ज़ब तरीन तरीका है। हम भी मुल्क में यह तरीका राइज कर सकते हैं। पाकिस्तान की 60% आबादी तकरीबन गरीब है। इनमें से निसफ तो इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। ये लोग खाने पीने, दवा दारू और कपड़े जूतों तक से महरूम हैं। ये लोग सिर्फ गरीब नहीं हैं, ये मस्कीन भी हैं। गुर्बत और मस्कीनी में फ़र्क होता है। मस्कीन गुजारा नहीं कर सकता, जबकि गरीब रो धोकर गुजारा कर लेते हैं। हम बहसीत मुआशरा इन मस्कीनों के ज़िम्मेदार हैं और हम में से हर साहब इस्तात शख्स किसी न किसी हद तक इन मस्कीनों और गरीबों की मदद भी करता है। पाकिस्तान चैरिटी करने वाले दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में मस्कीनों और गरीबों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी असल वजह सिस्टम है। हम लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन ये चैरिटी ऑर्गेनाइज नहीं होती। चुनांचे मुल्क से गुर्बत और मस्कीनी ख़त्म नहीं हो रही। हमें इसके लिए 2 सतह पर काम करना होगा। पहली सतह फौरी इमदाद है। हमें मस्कीनों के लिए खाने पीने, सौदा सल्फ, अद्वियात और कपड़ों का फौरी बंदोबस्त करना चाहिए। हम इस सिलसिले में यूरोप के मॉडल की मदद भी ले सकते हैं। हम मुल्क के तमाम छोटे बड़े रेस्टोरेंटों, चाय खानों, परचून की दुकानों और जूतों की शॉप्स वगैरह या कपड़ों की दुकानों, दर्जी खानों और सब्ज़ी के ठेलों पर वाइट बोर्ड लगवा दें। हम में से ख़रीदारी के लिए जाने वाले लोग अपनी इस्तात के मुताबिक वहाँ इजाफी रकम जमा करवा दें। दुकानदार वाइट बोर्ड पर इजाफी रकम की चिट लगा दे। मस्कीन और गरीब लोग आएँ और दुकानदार से एक दिन की ज़रूरत का सामान ले जाएं। ये दुकानें और ठेले मोहल्लों में होंगे। दुकानदार ज़रूरतमंदों को ज़ाती तौर पर जानते होंगे। इससे फ्रॉड के इम्कान भी कम हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता चाय और खाना कोई भी शख्स खा सकेगा। खाने और चाय के लिए रेस्टोरेंट के मुलाजमीन एक खसूसी एहतमाम करें। ये मस्कीनों और गरीबों को वाशरूम लेकर जाएं, उनके हाथ और मुंह धुलवाएं, कंघी करवाएं और उसके बाद उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उन्हें खाना खिलाएं। इससे इन लोगों को हाथ मुंह धोने, साफ़ सुथरा रहने और मेज़ पर बैठकर खाना खाने की आदत भी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। मुहैयर हज़रात अद्वियात की दुकानों पर भी इजाफी पेमेंट कर सकते हैं। केमिस्ट हज़रात ज़रूरतमंदों को इस पेमेंट से मुफ्त अद्वियात दे सकते हैं। ताहम ये खसूसी एहतमाम करें। ये ज़रूरतमंद मरीज़ों को सिर्फ 1 या 2 दिन की दवा दें। सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल और गोली की पैकिंग फाड़ दें या ढक्कन की सील तोड़ दें ताकि मरीज़ या जेली मरीज़ ये अद्वियात बाज़ार में फ़रोख्त न कर सकें। इससे मस्कीन मरीज़ों को अद्वियात भी मिल जाएंगी और मुखय्यर हज़रात की इमदाद भी सही जगह पर लग जाएगी। कपड़ों के मामले में अहले खैर कपड़ा ख़रीद कर दर्जियों के हवाले कर दें या फिर बुटीक्स को इमदादी रकम दे दें। दर्जी मस्कीनों के नाप के मुताबिक कपड़े सी कर दें और बुटीक्स के मालिकान ज़रूरतमंदों को लेबल उतार कर कपड़े दें। इससे भी फ़्रॉड कम हो जाएगा और ज़रूरतमंदों की बाकायदा तौर पर मदद भी हो जाएगी। हमें दूसरी स्टेज पर मस्कीनों को गरीब की फहरिस्त और गरीबों को लोअर मिडिल क्लास में लाने के लिए काम करना होगा। मुल्क के तमाम कस्बों और शहरों के मुखय्यर हज़रात अपनी अपनी सतह पर रोज़गार स्कीमें बना सकते हैं। ये फ़ंड जमा करें, सर्वे करें, इलाके में कितने लोग मस्कीन और गरीब हैं
یہ اسٹڈی کریں ان لوگوں کا خاندانی پیشہ کیا تھا، کیونکہ غربت اور مسکینی کا پیشوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ معاشرے میں جب کوئی پیشہ دم توڑتا ہے تو یہ بیسیوں خاندانوں کو غریب کر جاتا ہے۔ مثلا آج سے 24 سال پہلے پاکستان کے ہر شہر میں تانگے ہوتے تھے۔ یہ تانگے شہروں کے بیسیوں خاندانوں کا ذریعہ روزگار تھے۔ یہ ختم ہوئے تو یہ سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کو غریب اور مسکین بنا گئے۔ ملک میں اسی طرح موچیوں، نائیوں اور ترخانوں کا فن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ قصبوں میں ڈھول اور باجوں والے ہوتے تھے۔ سٹریٹ تھیٹرز، مداری اور سٹریٹ سرکس سے بھی ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے تھے۔ گلیوں اور محلوں میں چائے خانے ہوتے تھے۔ یہ چائے خانے بھی ختم ہو گئے۔ شہروں سے کھوتی ریڈی بھی ختم ہو گئی اور چنے اور بھٹے والے بھی بے روزگار ہو گئے۔ سوئیاں بنانے، اچار، چٹنی اور مربے والے بھی بے روزگار ہو گئے اور تنور والے بھی غربت میں چلے گئے۔ یہ تمام فن شہر بھر کا روزگار ہوتے تھے۔ قصبوں اور شہروں کے مخیر حضرات یہ فن دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے گھر میں روٹی پکتی ہے۔ ہم اگر ایک روٹی پر خرچ ہونے والی توانائی، وقت اور سرمایہ کا تخمینہ لگائیں تو یہ بازار سے ملنے والی روٹی سے دوگنی اور 3 گنا مہنگی نکلے گی۔ ہمارے مخیر حضرات اگر ہر محلے میں تنور لگوائیں، یہ تنور مسکین فیملیوں کو دے دیں اور یہ فیصلہ کر لیں تمام لوگ ان تنوروں سے روٹی خریدیں گے تو چند ماہ میں قصبے کے سینکڑوں لوگ مسکینی سے کم نکل آئیں گے۔ ہم ان تنوروں پر چولہے رکھوا کر چپاتی بھی بنوا سکتے ہیں، پراٹھے بھی، نان بھی اور مولی اور ساگ والی روٹیاں بھی۔ مخیر حضرات شہر میں موچیوں کی گلی آباد کرا سکتے ہیں یا چھوٹا سا موچی بازار بنوا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ قصبے کا ہر خاندان ہر مہینے ان سے ایک جوتا خریدے گا۔ بڑے شہروں اور بیرون ملک سے آنے والے لوگ جوتوں کے نئے ڈیزائن لے آئیں اور موچیوں کو یہ ڈیزائن کاپی کے لیے دے دیں۔ قصبے کے لوگ فیصلہ کر لیں کہ قصبے کی ہر شادی اور ہر تقریب میں صرف اور صرف مقامی ڈھولچی ہی ڈھول بجائیں گے۔ قصبے یا شہر میں ہر ہفتے کی شام سٹریٹ تھیٹرز کا بندوبست کیا جائے۔ یہ تھیٹر سرکس، مداری تماشا، گانے بجانے اور جمناسٹک کے کھیلوں پر مشتمل ہو۔ اس سے قصبے اور شہر بھر کو تفریح بھی ملے گی اور ان پیشوں سے وابستہ لوگوں کے چولہے بھی جلنے لگیں گے۔ پاکستان میں صدیوں سے چائے خانوں کی رواج چلی آ رہی ہے۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں درجنوں چائے خانے ہوتے ہیں۔ لوگ شام کے وقت ان چائے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں اور تاش اور شطرنج کھیلتے ہیں۔ یہ چائے خانے تفریحی اور سوشل گیدرنگ کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتے تھے اور شہر کے غریبوں کی آمدنی کا بھی یہ چائے خانے اب بالکل بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شہر کے مخیر حضرات کو ہر گلی، ہر محلے میں ایسے چائے خانے بنوانے چاہیے۔ میونسپل کمیٹیاں اور سیاستدان بھی یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ مخیر حضرات قصبوں کے انتہائی غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں سرکاری سکولوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہمارے سرکاری سکول 2 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ مخیر حضرات ان سکولوں میں شام 4 بجے سے 8 بجے تک ووکیشنل کلاسز شروع کرا دیں۔ ان کلاسز میں مسکین اور غریب خاندانوں کے بچوں اور خواتین کو مختلف کام سکھائے جائیں۔ مخیر حضرات اخوت کی طرح چھوٹے قرضوں کی سکیمیں بھی شروع کر دیں۔ یہ قرضے صرف علاقے کے لوگوں کو دیے جائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے جائیں تاکہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ شہر کے مزدوروں، ترخانوں، لوہاروں اور مستریوں کو 10 15 دنوں کی جدید ٹریننگ دلائی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ شہر یا قصبے کی تمام تعمیرات ان لوگوں سے کرائی جائیں گی، تاہم شہر بھر کے لیے ان کے ریٹس ضرور طے کر لیے جائیں۔ شہر اور قصبے کے اندر بگی یا جدید طرز کے تانگے چلائے جائیں۔ اس سے پولوشن بھی کنٹرول ہو جائے گی، تیل اور گیس کی بچت بھی ہوگی اور روزگار کے نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے۔ اگر یورپ کے شہروں میں تانگے اور بکیاں چل سکتی ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور شہر کے تمام مخیر حضرات اپنی دکانوں، گھروں اور ورکشاپس پر غریب اور مسکین خاندانوں کے بچوں کو نوکری دلوائیں۔ یہ ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں، انہیں کوئی ہنر بھی سکھائیں اور ان کی تنخواہ کا بھی بندوبست کریں۔ اس سے غربت کم ہو جائے گی۔